من برای تو حقانی بعد ماشینچی جان سخت خر با این کارنکرچی یافتم. دیدیم زفیر جانه من تو التماس نمیکنم که ماشین خر گفته بدونید چیه چون که ماشین یک دست از واگن یک خیل کارخانه تمام یعنی دوره دیگهش نه تراس دیگهش نه طرفی رایون پیونه دیگهش نه هم تو اخوجان میبرو کارخانه میرم ا کارخانه با خانه به من میرفتم دیگه تمام ببین oyunu پیشش بلیک بالونچوش دیدم 60 70 فویزه رنگ سریبروی تازه یک دست از واگن 2004 موتور ماشین 1.8 گاز و بنزین گازی یورو زده همین سه روز 4 روزگی من تنیروفکه گذراندگیشون بفهمید تنیروفکه سالونی پره تخصص موتور ماشین گیته 3 ماه دیگه موندگی так что من ماشین زوری تازه میخرم گیگه толка разгон фаҳмидам медавию халос салона бенӯ 4 электро боковой регулировка мешавад сигналашай печка кондитсионери қӯшкара мондагӣ мана коркарос обогрев ду тарафа коробка механика якта тароқ кала шавиш кида қатар кида мехӯри пробеги мошин мана 248 радно ани худи худаш мошинҷа бовар кун ҳаққони ба тоза озода мана чхолчои нава каштаги потолокчош свежи мани сарсани оқибаш мана зафира мехарам гӯга фақат медави мегӯям ки чанд сол боз мегӯям ҳол мани сидени оқиба мегӯям бардоштагим нектосиан ҳаққони мана пачка истод мошин кори мотора бемана ягон хел ларза кути гап нест дидиам мана штракс карод на дудашай на буғашай на парашай чашко свежи мана инҷо пухақкара хорафтааст акклиматор зӯр так что бо зӯр омда худа дилангид муи проверка мекунӣ пеш пушташа харидор боша ки мана нархша 85 000 сомон гуфтосиам бо мошин савдо мешавад мана дискои фасон кати биё бен маъқул кун савдо кун мошин шаҳри хуҷанд тия ждан дорад